वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, फरवरी 2025 में आपकी ज़िंदगी में कौन सी छोटी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं? एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लैनेट्स कौन सी अतल पथल पैदा करने का बायस बनेंगे? आप अपनी ज़िंदगी से कैसे समर हासिल कर सकते हैं? इस महीने प्लैनेट्स के मेजर ट्रांजिट कौन से होने वाले हैं? तवील मुद्दती सियारे कैसी रविश इख्तियार करेंगे? और शार्ट्स लिमिट जैसे मरकरी, वीनस, मार्स और सूरज कैसी चालें चलने वाले हैं? आपके फाइनेंस, रुपए पैसे के मामलात में कैसी तब्दीली आ सकती है? आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, सेहत के मामलात, इज़्दवाजी ताल्लुकात, कारोबार, बिज़नेस के हवाले से ये महीना कैसा होगा? अगर आप अपने मंथली हारोस्कोप को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारा चैनल बोलते हाथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सैजिटेरियस बुर्जेकोस। सबसे पहले हम बात करते हैं सैजिटेरियंस के कैरियर के बारे में। तो कैरियर के नुक्ता नज़र से ये महीना फरवरी 2025 आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा होने का इम्कान है। केतु पूरे महीने 10वें घर में रहेगा, जिसकी वजह से काम पर तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाएंगे और ये आपके काम में उतार चढ़ाव की सूरत हाल पैदा करेगा। मुश्तरी को छठे घर में रखा जाएगा, जिसकी वजह से आपको वक्तन फ़वक्तन कोई अच्छी खबरें मिलेंगी, लेकिन आपके मुखालफीन आपको परेशान कर सकते हैं। इसीलिए आपको अपने काम पर पूरी तवज्जो देना होगी। छठे घर का मालिक वीनस चौथे घर में अपने निशान में होने की वजह से 10वें घर को राहु और केतु के ज़ेरे असर नज़र आएगा और 10वें घर का मालिक मरकरी दूसरे घर में मौजूद होगा। ज़ायचे के मुताबिक इससे मुलाजमत में उतार चढ़ाव के बावजूद आपको माली फ़ायदा होगा और आपको अपने आला अफसरान की कंपनी और रहनुमाई मिलती रहेगी, जिससे मुलाजमत में हालात बेहतर होंगे। जहां तक कारोबारी लोगों का ताल्लुक़ है, आपको अपने कारोबार से मुनाफा मिलेगा, लेकिन आपके दोस्ताना रवैये न होने की वजह से आपके कारोबारी शराकतदारों के साथ झगड़ा हो सकता है, या आप अपने काम की जगह पर आपके साथ काम करने वाले लोगों से नाराज़ हो सकते हैं, जो आपके कारोबार के लिए साजगार नहीं होगा। इसीलिए आपको थोड़ा मोहतात रहना चाहिए और सबके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। अब हम बात करते हैं सैजिटेरियंस के फिनेंस के बारे में। अगर हम आपकी माली हालत को देखें तो इस माह आपकी माली हालत में उतार चढ़ाव के कवी इम्कानात हैं। एक तरफ सूरज और अतारत दूसरे घर में बुधा देता योगा बना रहे हैं और छठे घर में बैठे मुश्तरी की तरफ से भी इनका रुख किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपको दौलत जमा करने में कामयाबी मिल सकती है। यानी आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आपके बचत के मंसूबों में रकम आएगी। रकम का इजाफा आपको माली ताकत दे सकता है। छठे घर में बैठा मुश्तरी भी 12वें घर का रुख करेगा और आपके अखराजात में मुसलसल इजाफा करेगा। 12वें घर का मालिक 7वें घर में रखा जाएगा, जिससे आपको कारोबार और अपने शरीके हयात पर पैसा खर्च करने की तरगीब मिलेगी, लेकिन वही आपके दूसरे घर पर भी नज़र आएगा, जिससे माली मसाइल के इम्कानात पैदा होंगे। अगर आपने पहले कहीं से पैसा लगाया हुआ है तो इस अरसे के दौरान वहां से माली फ़वाइद हासिल करने के इम्कानात हैं। काम करने वाले अफराद को इस माह खुशी मिलेगी। वो कर्ज से पुरानी या नई कार या जायदाद खरीद सकते हैं, जिससे ख़ानदान में खुशी आएगी और ख़ानदान के अफराद की खुशी के वसाइल में इजाफे के इम्कानात होंगे। अब हम बात करते हैं सैजिटेरियंस की सेहत के बारे में। तो माह फरवरी 2025 के ज़ायचे के मुताबिक ये महीना सेहत के लिहाज से थोड़ा कमज़ोर रहने का इम्कान है, क्योंकि इस पूरे महीने में आपके बुर्ज मुश्तरी को छठे घर में रखा जाएगा। इसे ज़ोहरा के बुर्ज में रखा जाएगा। ऐसी सूरत हाल में सेहत के मसाइल बढ़ सकते हैं और आप जिस्मानी तौर पर परेशानी महसूस कर सकते हैं। तीसरे घर में बैठे हुए सूरज 5वें घर पर पूरी नज़र डालेगा, जिसकी वजह से 5वें और छठे घर से मुतल्लिक मसाइल बढ़ सकते हैं। यानी आप पेट से मुतल्लिक मसाइल, बदहज़मी, तेज़ाबियत से परेशान हो सकते हैं। पेट से मुतल्लिक मसाइल, निज़ाम इंहिज़ाम से मुतल्लिक मसाइल हो सकते हैं। राहु भी चौथे घर में आला मुकाम पर ज़ोहरा के साथ मौजूद होगा। इस सूरत हाल में आपको अपनी खुराक और खाने पीने की आदत को बेहतर बनाना चाहिए।
ورنہ آپ غیر متوازن خوراک کی وجہ سے پیٹ سے متعلق کسی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں اور آپ کو اس پر پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کو بار بار تیزابیت کی شکایت رہتی ہے تو اس کا فوری علاج کروانے پر توجہ دیں تاکہ آپ کو کسی بڑے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ اپنی صحت کو محفوظ بنا سکیں۔ اس دوران سستی سے دور رہیں اور باقاعدہ ورزش کرتے رہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیجیٹیرینز کی محبت اور شادی کے بارے میں۔ اگر آپ محبت کے رشتے میں ہیں تو یہ مہینہ آپ کے لیے کچھ بہتر ہوگا۔ 5ویں گھر کا مالک منگل 7ویں گھر میں موجود ہوگا جو آپ کو اپنے پیار کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے بہادر بنانے پر مجبور کرے گا۔ اس لیے اگر آپ اپنے محبوب سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سلسلے میں اس سے بات کرنا ہوگی۔ اچھی بات یہ ہے کہ 5ویں گھر کا مالک مریخ 7ویں گھر میں ہوگا جس کی وجہ سے پسند کی شادی کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ ابھی تک سنگل ہیں وہ شادی کے بارے میں بات کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور شادی کے معاملے میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تیسرے گھر میں سورج کی نظر 5ویں گھر پر ہوگی جس کی وجہ سے بعض اوقات رشتوں میں کچھ کشیدگی بڑھ سکتی ہے لیکن یہ بھی وقت کے ساتھ دور ہو جائیں گے۔ اگر ہم شادی شدہ لوگوں کی بات کریں تو 7ویں گھر کا مالک مرکری دوسرے گھر میں موجود ہوگا۔ ایسے میں آپ کا شریک حیات خاندان کی بھلائی کی بات کرے گا اور خاندان میں اپنا حصہ ڈالے گا، لیکن مریخ کو 7ویں گھر میں رکھا جائے گا جس کی وجہ سے میاں بیوی میں شدید غصہ رہے گا اور یہ آپس میں بگڑ بھی سکتا ہے۔ آپ کے شریک حیات کو صحت کے مسائل ہوں گے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں، اسی لیے آپ کو ان کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیجیٹیرینز کی فیملی لائف کے بارے میں۔ تو فروری کے ماہانہ ذیچہ سال 2025 کے مطابق یہ مہینہ خاندانی زندگی میں اتار چڑھاؤ سے بھرا رہنے کا امکان ہے کیونکہ زہرہ 4تھے گھر میں ہوگا اور خاندان میں خوشیاں لائے گا اور نئی گاڑی خریدنے کے امکانات ہوں گے۔ راہو پہلے گھر میں ہوگا اور کیتو 10ویں گھر میں ہوگا، دونوں مہینے بھر اس میں ہی رہیں گے جس کی وجہ سے گھر والوں میں ہم آہنگی کی کمی رہے گی، ایک دوسرے کو پوری توجہ نہیں ملے گی جس سے لوگوں کے درمیان تھوڑا تناؤ بڑھ سکتا ہے اور خاندانی زندگی کی خوشیاں کم ہو سکتی ہیں۔ دوسرے گھر میں سورج اور عطارد کے ساتھ بدھا اور یوگا کی وجہ سے خاندان کے کچھ افراد اہم اور سازگار فیصلے لے سکتے ہیں جو خاندان کے مفاد میں ہوں گے اور آپ کے لیے بھی خوشی کا باعث ہوں گے۔ سورج اپنے ہی برج میں تیسرے گھر میں ہوگا جس کی وجہ سے بھائی بہنوں کو اپنے کام میں کامیابی ملے گی، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات برقرار رکھنے میں فائدہ مند ہوگا۔ اس کے علاوہ 7ویں گھر میں بیٹھا ہوا مریخ کا بھی دوسرے گھر پر پہلو ہوگا، اس لیے شدید غصے میں کسی کو کچھ کہنے سے گریز کرنا چاہیے۔ مشتری 6ٹھے گھر میں ہوگا اور دوسرے گھر کی طرف نظر کرے گا جس سے آپ کی گفتگو میں سنجیدگی آئے گی اور آپ کو خاندانی فیصلے لینے میں پوری سمجھ حاصل ہوگی۔